ikaw. Ay! Hawak. Oh, guys. Oh, naka-sale sila ngayon. 45 pesos, sneakers. Dito yan sa Vista Mall, Taguig. Ay ka, dito tayo. Ayan, 99 pesos. Toblerone. Dito nak. 99. KitKat, 200 pesos. Toblerone Mini, 200 pesos. Happy na naman ang bata, nakagala. Slide? Opo. O, doon. Opo. Ha? O, sige. Pasok ka dyan? O, sige, play ka doon, play. Play ka dyan. Play ka, play. Ha? Hanap ka. Ayun o. Hanap ka. O, punta ka dun. Doon? O, sige, punta doon sa ball. Hop! Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ay, slide. O, play ka dun o. Laka dun. O, punta ka dun. Punta dun. Punta ikaw dun, nak. Jang, slide. Di kaya? Ayun o. Dali, throw the ball. Dito, punta ka dun. O, dadaan si kuya. Okay, akyat. Op, dahan-dahan. Dahan-dahan. O, slide. Bagaho, o. Whee! Slide. Dahan-dahan. Tataranta siya, oh. Dahan-dahan. Oh, dahan-dahan. Whee! Happy yan. Guys, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, so for today's video, dito kami ngayon sa may Kidsona sa Vista Mall, Taguig. Ayan, so kung nakita niyo sa video, ando si baby naglalaro mag-isa. Ayan, so may bagong policy pala yung Kidsona ngayon. Bago kayo pumunta dito, or on the spot na pumunta kayo dito, meron silang bagong app na kidsona.ph. Ida-download nyo yun siya sa may Play Store, App Store. After nun, magre-register kayo doon. Ayan, i-register nyo yung magulang, tapos kung ilan yung bata na dadalhin nyo dito sa Kidsona. And then yung payment, pwede naman online, pwede rin naman on the spot dito mismo sa Kidsona. Para
para mas less hassle yung pagpila nyo. Tapos, pag once na nakapag-payment na kayo, ayan na, may lalabas na QR code mismo dun sa may Kidsona app. Yun yung i-scan ng teller dito. Tapos, bibigyan na kayo ng ticket. O, tapon, tapon. Op. Tapon. Ayun daw. Ayun o, dali. Ayun o, meron doon, dali. O, dali, dali, dali. Tapon mo, tapon. Ay, nag-assist si ate. Thank you po. Yay! Oy! One ball lang. Yellow. Oh, wala na. Oy, inutusan mo na si ate. Alin na. Mapagod yan si ate. Okay na, okay na. Enough na, enough na. Slide, slide. Whee! Halika na. Oh, dali, let's go. Thank you po. Oy. Nak, wait mama. Ito, yellow. Ito. Oh, wait lang. Oh, hawak, hawak. Oh, wee! Anyari? Ulit? Oh, sige, akyat ka dyan. Dahan-dahan. Grabe itong bata ito, hindi natatakot. Ayan, sige. Dahan-dahan. Anak, op. Hawak. Uy, tumalon. Umi! Op, ay kulang. Op, ay kulang. Lapit pa, lapit, lapit. Yoy, very good. O, sige. O, tapon pa. Lakas, lakas. Op. Lakas. Yoy, very good. Sige, tapon. Op. Dahan-dahan, dahan-dahan. Wait lang, wait mama, wait. Wait mama. Wait. Wait. Tapang talaga. Wait lang, wait lang. Uy! Tayo. Ay, jump, jump, jump. Up, dahan-dahan. Ala, dahan-dahan. Up, dahan-dahan. Up, very good. Parents and guardians, the Kidsona app is finally here. Up, 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 up. Anytime, easily, Up. anytime, anywhere. Ready to play for a week, Ay, slide ka dyan. Go! Sige. Slide! Whee! Uy, dami ball. Dami ball? Wow! Ah, sige. Oh. Wow.
gagawa ko ng chicken. Because you do not need the Chicken. Angry chicken. O, dali. Uy! Uy! Ay! Uy! Ala, ala, ala. O, bili ka na. O. Carrots. Ito, hawak-hawak. Ganto, ganto. Ganyan, yan. O, lagay ka. Where's the carrots? Time zone. Dito, 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 dito. Wow. Andar, get yung coin. Kuha, coin. Drive, drive. Drive. Oh. Ala, dali. Ayun o. Oh. Get mo yung coin. Get mo yung coin. Ay, talo, Jong Jong. Hawak ka, hawak. Hawak ka, hawak. Congratulations! Galing ni Jong Jong. Strike. Galing. Galing. Wait lang. Ah, sige. Stay mo. Op. Oh, galing ni Jong Jong ah. Oh, galing. May zombie na. Happy na ikaw? Happy?